ML ako, guys. Grabe naman ang tugtog mo. Pandulo eh. Bang! ML ako. Doon nga kayo mo po. Ay, may... Yun. Nood ka sa akin. ML kami. Ano ga? ML ko. Table of Countenance. Nakakapagbagabag. Munti ka na mamatay dyan eh. Oy, video! Oy, video! Oy! Oy! Wag! Wag! Muntik na yan. Muntik ka na. Bag! Munti ka na ako mamatay. Para man-clear laro. Invite ko kaya to. Shish, tatlo sila. Pero isa naglalaro. Huwag mo na, invite. Si Kuya Kaiden. Nasa? Classic lang, hindi ako makapag-galang. Subscribe kaya ako kay Subscribe. Ala, hindi mo ka-subscribe. Oo nga. Manok, tama yung profile ni... Ate, tama yung profile ni Yoan. Tama. Manok! Bakit? Alam mo pa, mataba ka. Wala tayong magagawa, mataba ka. Mataba. Uy. Tralala. Oo, gumawa na kami. 1950, tingnan nga natin yun. Ano 1950? Ano kaya yan? Welcome! 5 seconds until the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Ay, Mia. Should have let Famas teach you how to fight. Who would recognize? Yeah! Unstable network. Let me take you to another world. Oh! Kakain na yan. Unstable network. An enemy has been slain. Patay! Yun, napatay din! Double kill. Pampagaling. Pahingi din ha? Punasan mo na lang. An enemy has been Sarap slain. mo. Mia.
umalis ka. Why don't you Ah, just sunod na sunod. surrender? Pasok ako dito. Nana, your strategies are pitiful. Utay kayo. Killing spree. No! An enemy has been slain. Diyan na, ano ko, barit. Diyan.